आपण आपण आके कोणते बोलता नाही बोले এটা কারণ কি সে সবটা করছি কোশ্চেন কি নাই বলি এটা মন সব মোবাইল কল করি করি আসবো তাহলে লাগো তাহলে এটা সবটা করছি আচ্ছা বাইরে কাহিনী করে নেই না মই আমি জানা না কথা দিছি জানি আমি বলে বাজার হবে পরে না দিছি কথা কম দিলা করে কম দিলা করে কথা বলবো হ্যাঁ जैसे किसने आंसर तो मोबाइल लगवा हां किसने आंसर तो मोबाइल लगवा মোবাইল नहीं मोबाइल देखो हां मोबाइल नहीं मिले क्योंकि रोटी का रोटी से बोल लीजिए हां ये वो कि ऐसा भी तुम बोले कि हां ना जला कांदा ही बंद तो का कितने नियम बा